say we'll start in 5 minutes again. Excuse me? Excuse me? Should we start? No, not yet. Something sick from work. He's a very good person. A good one. I really just like his wife. Yeah, yeah, he is very. But I don't do wives. Yeah, it's okay, fine. मैंने इसको दी पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी के पास बड़ी तो बड़ी चीज बताना ईशा एक किताब पकड़ा एक किताब पकड़ा तो बोला है कि किताब
Hello, ladies and gentlemen. The session which we are going to start now is Book Talk, Aisha Sarwari'S Tantrums, a feminist memoir on misogyny and marriage. Maria Maiman with the author. हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस में जो लोग भी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम ऑन अ संडे और आप हमारी आज की गुफ्तगू सुनने के लिए आए हैं। आज की जो किताब है, ये जब लिखी जा रही थी तो कुछ ना कुछ इसकी जर्नी का हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि आयशा सरवरी जो इस किताब की ऑथर हैं, किताब का नाम हार्ट टैंट्रम्स है, अ फेमिनिस्ट मेमोir ऑन मिसोजिनी एंड मैरिज। तो जब आयशा और मैं लंबी लंबी वॉक्स करते थे, ट्रैकिंग करते थे बारगला की जो हिल्स हैं उन पे, तो ये सब साथ साथ किताब लिखी जा रही थी। और आई वॉज ऑनर्ड जब आयशा ने मुझे कहा कि आकर इस किताब के बारे में इनसे मैं बात करूं। थैंक यू आयशा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो इसका टाइटल बड़ा भारी भरकम है, अ फेमिनिस्ट मेमोir ऑन मिसोजिनी एंड मैरिज। सारे बड़े हैवी वर्ड्स हैं ना, बंदा थोड़ा घबरा जाता है कि इस किताब में ऐसा क्या लिख दिया होगा। क्या ये आदमियों के खिलाफ किताब है? क्या ये पूरी चार्जशीट है? औरत ज़ात ने आदमियों को के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ब्रेव और बोल्ड टेल है एक ऐसी खातून की जो पाकिस्तान के अंदर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करती हैं, काम करती हैं, करियर बनाती हैं, और उन्होंने अपने सारे चैलेंजेस और अपनी ज़िंदगी में जो भी उनके साथ बीती उसको एक किताब की फॉर्म में लिखा, जो हमारे यहाँ लोग नहीं करते क्योंकि वो अपनी सच्चाई से घबराते हैं। सो आयशा बीइंग somebody who embraced her truth and she wanted to share it with rest of the world, so this is her contribution, heart tantrums। अब आयशा से ही पूछेंगे कि इतनी भारी किताब इतनी छोटी सी उम्र में क्यों लिख डाली, और आपको शर्म नहीं आई ऐसी किताब लिखते हुए जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के सारे वो पहलू जो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, वो आपने किताब में लिख दिए? तो आपको कोई शेम, कोई शर्म, कोई हया कोई किसी किस्म की ये सवाल सिर्फ मारिया पूछ सकती है, एंड मारिया कम्स अप विद द बेस्ट क्वेश्चंस। वी हैव सीन हर ऑन ARY, वी नो दैट शी इज़ द बेस्ट एंकर। और हमने ये भी देखा है कि मारिया कभी लिटरेचर फेस्टिवल्स में नहीं आती है क्योंकि वो बहुत कूल है लिटरेचर फेस्टिवल्स के लिए। लेकिन आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ ड्रैग्ड मारिया मेमन ऑन टू अ लिटरेचर फेस्टिवल। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड विद हर प्रेजेंस। वो फ्लाइट लेके आ जाई हैं इस्लामाबाद से। And Maria, truly, thank you for being here and asking a very important question कि आपको शर्म नहीं आई किताब लिखते हुए। देखें, औरतें probably बहुत छोटा परसेंटेज है लिटरेचर का पूरे दुनिया में। वो इसीलिए क्योंकि उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको शर्म तो नहीं आ रही, आप किताब लिख रही हैं, आप अपनी कहानी बता रही हैं, आप अपने सोच जो है वो बाहर पता चल रहा है लोगों को। हमें बड़ा इसलिए कि इस तरह किया जाता है, और मैं भी इसी तरह बड़ी हुई हूँ कि हंसो तो ज़ोर से ना हंसो, रो तो किसी को पता ना चले, अगर कुछ बुरा हुआ है तो किसी को पता ना चले, वरना वो तुम्हारे खिलाफ ये जो चीज़ बुरी हुई है वो कहेंगे तुमने क्रिएट की है। तो औरतों के दो काम होते हैं जनरली, एक तो चुपचाप से बड़े होना, और वो जब बड़े हों तो ज़्यादा शोर मचा के बड़े ना हों कि ज़्यादा सांस भी ना लें, ज़्यादा पता भी ना चले, उनका बैठना उठना भी ऐसा हो कि दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, समेट के बैठें, समेट के सोचें। सो आई थिंक कि जब मैंने ये सब कुछ किया और बहुत अच्छी तरह से किया अपनी ज़िंदगी में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर आई थिंक हुआ ये कि मैं एक तरह से टूट भी गई, बिखर भी गई और बीमार भी हो गई, और कुछ सिमटा भी नहीं और कुछ अच्छा भी नहीं था और कुछ सच्चाई भी नहीं थी। तो जब मैं बेशर्म हो गई, जिससे मुझे हमेशा ज़िंदगी में ये बताया जाता था कि शर्म नहीं आती या बेशर्म नहीं होते या बदतमीज़ी नहीं करते, ये भी एक और लफ्ज़ है जो हमें हमेशा बताया जाता है कि बदतमीज़ी नहीं करना। तो ये जब सब कुछ मैंने नहीं किया और ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो मैंने फिर उसका उल्टा किया। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने वो कहानी बताई सिंपली कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है, और उससे नतीजा ये निकला कि कुछ भी नहीं हुआ। पहली बात तो ये लोग पढ़ते नहीं हैं राइट।
تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ بھی انگریزی میں. وہ بھی انگریزی میں. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ شرم آئی تھی کافی دیر تک, پھر شرم ختم ہو گئی. جب ختم ہوئی تو یہ کتاب آ گئی. کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے ہم میں سے, اور کچھ لوگ شاید اس کے بارے میں آج پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. کچھ لوگ آج یہ کتاب موسٹ پرابلی لے کر جائیں گے, پڑھیں گے. سو آپ ان کو ایک اوور ویو دینا چاہیں گی کہ یہ کتاب ایکچولی ہے کس بارے میں, تاکہ لوگ تھوڑا آج انفارمڈ ہو کے یہاں سے جائیں. زیادہ تر ایک عورت لکھتی ہے تو اپنے اندر کی زندگی کے بارے میں لکھتی ہے. زیادہ تر عورتیں ایکسٹرنل پولیٹیکل انوائرمنٹ کے بارے میں نہیں لکھتی, یا لکھتی بھی ہیں تو کم لکھتی ہیں. عائشہ جلال ٹائپس, انہوں نے جیسے جنا کے بارے میں لکھا. تو ہمارے ملک میں, پاکستان میں, اگر کوئی میجر آتھرز یا رائٹرز ہیں تو وہ پولیٹیکلی ایکسٹرنلی کم لکھتی ہیں, انٹرنلی زیادہ لکھتی ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے جو پالیٹکس کے کا جو لینس ہے اس کو اندر کی طرف موڑا ہے ہم نے. اور وہ اس لیے موڑا ہے کیونکہ ایک عورت کا سب سے بڑا اور اہم حصہ ہماری سوسائٹی میں اس کی شادی ہوتی ہے, یا اس کے بچے ہوتے ہیں, یا اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, جس کو ہم نجی زندگی کہتے ہیں. تو یہ کتاب اس کے بارے میں ہے. اور بہت سی عورتوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے, لیکن وہ انٹرسٹنگ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کوئی میجر حادثہ نہیں ہوتا. تو وہ سب کہتے ہیں کہ یا یہ زنانی باتیں ہیں, ان کو اپنے آپس میں بات کیا کرو, ڈومین یا پبلک ڈومین میں اس کو نہ لایا کرو. مجھے ایک لائسنس ملا ہے اس کو پبلک ڈومین میں لانے کا, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور وہ میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ, جو کہ ایک بہت بڑے بایوگرافر ہیں, ابھی ان کی ٹاک بھی تھی, جنا الائف, یاسر لطیف ہمدانی بیرسٹر بھی ہیں, جو ادھر بیٹھے ہیں, جو 3 پیس سوٹ میں بیٹھے ہیں وہاں پہ, آپ ان کو مس نہیں کر پائیں گے. ان کو 2017 میں ڈائگنوز ہوا برین ٹیومر. اور یہ حادثہ ایک میٹیور اسٹرائک کی طرح ہوتا ہے, جہاں پہ آسمان سے ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے, ایک راک آتا ہے, آپ کو ہٹ کرتا ہے, ابلٹریٹ ہو جاتی ہے ساری چیزیں, اور وہ ایک آپ اسپن کرتے رہتے ہیں سالوں سال, کے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہمیں ہٹ کی ہے, اور یہ کہاں سے آئی ہے, اور ہم نے اس کا کرنا کیا ہے. برین ٹیومرز ایسی چیز ہے جو ہم دیکھتے تھے کہ شاہ رخ خان کو ہو گیا کسی مووی میں, اینڈ اس کے بعد بیچارہ وہ پھرتا ہے, اور پھر دیٹس ایٹ دی اینڈ. جب خود کے ساتھ آپ کے ایک MRI ہوتی ہے, آپ کی فیملی دیکھتی ہے کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہے, تو اس کا جو دوسرا دن ہوتا ہے, یا جب آپ سو کے اٹھتے ہیں دوسرے دن کہ یہ اب برین ٹیومر ہے, یہ آپ کی ہسبینڈ کے برین میں ہے, اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی بڑا کرنا ہے, آپ نے کام پہ بھی جانا ہے, آپ نے ان کا علاج بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے, کیمو ریڈیو تھراپی بھی کرانی ہے. آج میں اور یاسر کراچی سے گزر رہے تھے, اور مجھے یاسر کہہ رہے تھے کہ کراچی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور ہمیں زندگی بھی دی ہے. تو ادھر ہی آغا خان ہاسپٹل میں ہم نے یاسر کے 2 اویک کرینیوٹمیز کرائی تھی, جہاں پہ اویک کرینیوٹمی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ جاگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا برین کو کاٹتے ہیں, آپ کا ٹیومر نکالتے ہیں, اور پھر آپ کو سیل اپ اور پیچ اپ کرتے ہیں. تو یہ بہت سنگین قسم کا ٹراما یاسر کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ میری کتاب اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ عورتوں کی زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی برین ٹیومر کو سنوارتے ہوئے, سمیٹتے ہوئے گزر جاتی ہے, اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, یا ٹیومر کا امپیکٹ جو ان کے اوپر ہوتا ہے, یا کیئر گیونگ کا امپیکٹ جو ان کے اوپر ہوتا ہے, اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں. وہ ایک ہوتا تو کسی اور کو ہے, لیکن جو ڈیزیز کی میٹاسٹاسائزیشن ہوتی ہے, یا جو کینسر ہوتا ہے, وہ پوری فیملی کو ہی لگتا ہے, اور جو سائلنٹلی جس کو امپیکٹ کرتا ہے وہ عورتیں ہیں. تو میں تھوڑی سی تھک گئی تھی اس کا امپیکٹ لے کے, اور اس کی, جیسے ماریا نے کہا, شرم کو چھپا چھپا کے کہ بتائیں نہ کسی کو کہ برین ٹیومر ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے, اور ایک انسان کی زندگی اور اس کی کوگنیشن اور اس کی انٹیلیجنس کیسے امپیکٹ ہوتی ہے, اور زندگی میں آپ چل کیسے پاتے ہیں. لیکن اسینشلی اگر آپ مجھے ایک لفظ کہیں ماریا کہ واٹس دس بک اباؤٹ, تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ فیلئر. کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں نہ فیل ہوں اس ٹیسٹ میں جو مجھے اللہ نے دیا ہے, لیکن میں بار بار فیل ہوتی گئی, اور فیلئر پھر میں نے چھاپ دیا اس کو ہر چیپٹر میں. سو بیسیکلی آپ ایک پرائمری کیئر گیور تھیں اپنے ہسبینڈ کی, اور وہ جب کیا تو پھر
आपकी ज़िंदगी के जो बाकी ट्रॉमास और जो बाकी आपके पहलू थे वो भी मंजर आम पर आ गए, जिसके बाद आपने किताब लिखी. इसमें आपने जो फेमिनिज्म का एंगल है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग फैसिनेट होंगे और फेमिनिज्म के वर्ड से, फेमिनिस्ट के वर्ड से घबराते बहुत हैं हमारे मुआशरे में लोग. उनको लगता है कि शायद हम मर्दों पे अटैक कर रहे हैं, उन पे कोई चार्जशीट लगा रहे हैं, उन्हें अपने तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. सो फेमिनिज्म का क्या इसका लेना देना है, उसका एंगल क्या है इस किताब के अंदर, ताकि बता दें कि भाई ये कोई अटैक नहीं है, ये एक बस जेन्युइन एक स्टोरी है जो जैसे हुई वैसे कह दी गई. जो 3 पब्लिशर्स हैं इस किताब के, एक हर्स्ट है, एक पेंगुइन है और एक लिबर्टी है. जो हर्स्ट ने ये पब्लिश की थी उसमें उन्होंने मुस्लिम फेमिनिज्म लिखा था. अब फेमिनिज्म ऑफ कोर्स हमारी जो उलेमा हैं वो डराते हमें इस बात से हैं कि एक दिन आएगा जहाँ पे औरतें पावर में होंगी, सारी प्रॉपर्टी भी उनकी होगी, वो काम पे भी नहीं जाने देंगे कि मर्दों को, खाना भी शायद दें शायद ना दें, गरम भी खुद ही करना पड़ेगा, तबाही मच जाएगी. तो ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है फेमिनिज्म की. तो फेमिनिज्म इज़ बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट मेन डू टुडे, राइट. तो आइडिया ये है कि प्रॉपर्टी, चाहे वो एक कुर्सी हो या चाहे वो एक माइक हो या चाहे वो इन्फ्लुएंस हो या पॉलिसी हो या प्रॉपर्टी हो या बैंक अकाउंट हो, access to this should be equal, right? So that's what feminism says. ये जो डिविजन ऑफ लेबर है जो कि मॉडर्न लाइफ में हमने देखा है कि पुराने ज़माने में औरतें घर संभालती थी, मर्द जो है वो कैपिटल लेके आते थे, खाना लेके आते थे और दोनों की ज़िंदगियां बिल्कुल सही चलती थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था. अब है ये कि हमने मॉडर्न लाइफ के अंदर औरतों का वही रोल रखा हुआ है और उनको नए रोल भी दे दिए हैं. मर्दों ने कोई नए रोल अपनाए नहीं हैं. तो हो ये रहा है कि 3 काइंड ऑफ डिविजन्स ऑफ लेबर औरतों पे ही पड़ रही हैं. वो घर भी संभाल रही हैं, वो केयर गिविंग भी कर रही हैं, वो घर से एक तरह से एक इकोनॉमी का हिस्सा भी बनने की कोशिश करती हैं और साथ साथ वो कोशिश भी जा रही हैं. तो जहाँ तक ये ठीक था कि 3 चीज़ें वो कर रही हैं, चुपचाप से पीसती भी थी, बातें भी सुनती थी, सारा कुछ था, बट लाइक ये जो कॉन्डमनेशन ऑन द वुमन है ये कुछ थोड़ी सी हद से बढ़ गई है कि अब हमें गुस्सा चढ़ता है कि काम का हिस्सा बनो. आई मीन हैव ये जो प्रिविलेज है जहाँ पे आपको अनचेक्ड पावर मिल गई है कि आप बस पैदा हो गए मर्द और इसलिए आपके पास आसानी है चीज़ें खरीदने की भी, इनहेरिट करने की भी, और आप उस पावर को बजाय उसका अच्छा और जुडिशियस इस्तेमाल करने के आप उसको एक ऑप्रेसिव फोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, घर में भी बाहर भी. तो इस फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि बराबरी हो, एटलीस्ट एक्सेस की बराबरी हो, या अगर आपके पास पावर है और आप मर्द हैं तो आप थोड़ा सा शेयर कर दें क्योंकि बाकियों के पास नहीं है. तो इसका जो लेंस है वो मैं एक फेमिनिस्ट है जिनका नाम है ग्लोरिया स्टाइनबर्ग, या वो कहती हैं कि फेमिनिज्म सिंपली ये है कि आपने एक रग मैट नहीं बनना या आपने कालीन नहीं बनना जिसके ऊपर से लोग पैर झाड़ के चले जाएं. हाँ? जब आप ये किताब लिख रही थी तो उस थोड़े से प्रोसेस में हम लोग साथ वॉक किया करते थे और वो जो पूरा मेटामॉर्फोसिस था थोड़ा सा मैंने वो देखा भी. और आपने जब ये किताब लिखने का सोचा तो योर फादर वॉज योर हीरो इन दैट स्टोरी, आई रिमेंबर यू टेलिंग मी. लेकिन जब आपने किताब लिखना शुरू किया अपनी एडिटर के साथ, जब आप काम करती थी तो आपको पता चला कि नहीं, मेरी कहानी की हीरोइन तो मेरी माँ है. That's such a stunning, contrast. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये इस किताब इसको में कैसे आपने इनकॉर्पोरेट किया? हमारी ज़िंदगियों में अगर कोई एक पेरेंट जल्दी वफ़ात पा जाता है, जैसे मेरे सिचुएशन में माय अब्बू डाइड व्हेन आई वाज 10. हम युगांडा में होते थे, टीचर थे वो, और 10-12 साल की उम्र में वो चले गए. तो जो पावर थी घर में, जो बटवा था या डिसीजन मेकिंग पर पावर, अब्बू हमेशा किताबें पढ़ते थे और उनकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, जिन्ना को वो बहुत पसंद करते थे, which leads me back to यासिर again. So he was larger than life for a young girl. और मैं अब्बू को देखती थी, मुझे लगता था कि he is the universe, जैसे हम अपने अब्बुओं को देखते हैं. और अम्मी जो है ना बर्तन मांज रही होती थी, या जो है कभी कभी अब्बू कहते थे कि मुझे सोना है तो कोई किताब पढ़ लो ताकि मैं सो लूँ. So she was a supporting character in the background of my very amazing, very large Abu's life.
اینڈ جب ابو کی وفات ہوئی تو امی کے اوپر جو بوجھ پڑا ان کے جانے کا، جہاں پہ ان کی ایک طرح سے پراپرٹی اور ان کی سیلف ہوڈ ٹرانسفر ہوئی، پہلے میاں سے، پھر بھائیوں پہ، پھر بیٹوں پہ، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ مائی مدر واز اے ہاؤس وائف، کہ وہ مجھے بہت ٹو بی آنیسٹ گھن آتی تھی ایسی زندگی سے کہ آپ کے اندر کوئی پاور یا کوئی اپنے آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، کہ جب کوئی مرد آپ کی زندگی سے چلا جائے تو آپ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاؤ اور بکھر جاؤ. لیکن جب میرے ساتھ یہ ہوا، جب یاسر کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک طرح سے میں بکھر گئی، میں نے ریئلائز کیا کہ میرے پاس تو وہ ساری چیزیں تھیں جو میری ماں کے پاس نہیں تھیں، جیسے کہ پیسے، جیسے جاب، جیسے جنرل سوشل اسٹیبلٹی. تو پھر میں کیوں بکھر رہی ہوں؟ اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ صرف آؤٹ ورڈ امپاورمنٹ ریئل امپاورمنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس جاب ہے اور بینک اکاؤنٹ ہے اور شاید آپ کوٹ سوٹ پہن کے کام پہ جا سکتے ہیں اور آپ 2 لفظ بول سکتے ہیں اور کتابیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، دیٹ از ناٹ امپاورمنٹ. تو یہ جو شوق تھا اس سے میں نے پھر اپنی امی کی زندگی کو ایگزامن کیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ اس عورت نے تو وہ ساری چیزیں کی ہیں بغیر کسی ریسورس کے، صرف سوشل ریسورس سے اور اسپرچویلٹی سے اور اپنے اندر گڑے ہوئے ہونے سے، جو کہ میرے پاس ہیں بھی اور میں وہ چیزیں کر بھی نہیں پاتی. تو میں نے پھر وہ میرے لیے ایک بہت واٹر شیڈ مومنٹ تھا کہ ہم اپنی امیوں کو کتنا ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، کتنا ان انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور اصل انٹلیکٹ، اصل پاور، میرے ابو کی جو اصل پاور تھی وہ میرے ماں سے آ رہی تھی. وہ سورج تھی اور ابو صرف چاند تھے. ہی واز جسٹ ریفلیکٹنگ her power, her stability, her ability to keep the house running in Uganda with limited funds, limited budgets. تو وہ سارا جو فلپ تھا میری زندگی کا، وہ میرے اپنے اگین فیلئر سے آیا. اور وہ رسپیکٹ ان کو میں نے بہت بڑے ہو کے ان مائی 40s اور لیٹ 30s ریئلائز کیا کہ ماں ہیرو تھی. باپ بھی تھے لیکن ماں زیادہ ہیرو تھی. اس کتاب کا وہ کون سا حصہ ہے یا کون سا پارٹ ہے یا کون سا واقعہ ہے جو لکھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، جو لکھ کے کئی بار مٹایا، پھر دوبارہ لکھا اور پھر فائنلی طے کیا کہ نہیں، یہ لکھا جانا چاہیے ہے؟ جب کوئی مینٹل ہیلتھ کے پرابلم سے گزرتا ہے، جو کہ میں خود بھی ایک مینٹل ہیلتھ پیشنٹ ہوں، میں بہت اوپنلی کہتی ہوں کہ میں ہوں، وہ ان کے آئی ڈونٹ تھنک دا مین تھیسس از کہ اگر کوئی بیمار ہے اور صدمے میں ہے فار انسٹنس، تو وہ کتنا رسپانسبل ہے اپنے ایکشنس کے لیے، رائٹ؟ سو میں جب یاسر کا خیال رکھ رہی تھی اور سب یاسر پہ ہی فوکس کر رہے تھے کہ یاسر کی طبیعت ٹھیک ہو، اللہ میاں لمبی زندگی دے، ہماری 2 بیٹیاں ہیں ان کے سر پہ باپ کا سایہ رہے، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں یاسر سے زیادہ دوائیاں کھا رہی تھی، میں یاسر سے زیادہ بیمار ہو رہی تھی، میں یاسر سے زیادہ رک کے چل رہی تھی، چل کے مٹ رہی تھی. اور میرے کچھ ایکشنز ایسے تھے غصے میں، صدمے میں، دیٹ آئی وازنٹ ویری پراؤڈ آف. تو یہ کتاب آبویسلی اس کا جو مین کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہو، کوئی الزائمرز پیشنٹ ہو، کوئی ایسے بزرگ ہو جو شاید جس کو ہم سینائل کہتے ہیں یا سٹیانہ کہتے ہیں، وی میک فن آف اٹ، بٹ وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتے، اور وہ جو چیزیں کہتے ہیں یا بولتے ہیں یا وہ جتنے اپنے رشتے کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں وہ اتنا پینفل ہوتا ہے. تو کیا ہم ان کو کٹہرے پہ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں آپ نے کیوں کیا، جب وہ خود اپنی ایک طرح سے سرٹیفائڈ مینٹل پاور میں نہیں ہے؟ تو میں سوچتی تھی کہ ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے یا جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ بیچارہ اتنا اکیلا ہو جاتا ہے کہ جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کو پوچھیں کہ یہ کیوں کیا، اور سوسائٹی سے بھی پوچھیں کہ اس سے یہ جو غلط حرکتیں اس سے معافی منواؤ. لیکن جب میں خود بیمار ہوئی ماریا، اور جب میں خود ٹراما کا حصہ بنی اور میں خود چڑچڑی ہوئی اور میں خود ناراض ہوئی اور میں خود غصہ کرنے لگی، اور غصے میں جو میرے نیچے لوگ تھے ان کے طرف اوپریسو ہونے لگی، تب میں نے ریئلائز کیا کہ شاید وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، رائٹ؟ تو میری جو یوتھ میں جو بھی بڑی پرنسپلس تھیں کہ نہیں، غلط غلط ہوتا ہے اور صحیح صحیح ہوتا ہے، وہ سارا مٹ گیا. اور جو سب سے مشکل پارٹ تھا آپ کے سوال کا کہ کیا لکھا اور مٹایا،
میں نے ایک دفعہ اپنے میڈ کو اس میں میری بیٹی بہت چھوٹی تھی اور اس کو ونٹر میں ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا تھا, اور آئی واز ویری اسٹریسڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی اسمیکڈ دا میڈ, اینڈ آئی فیلٹ ایٹ دیٹ مومنٹ کہ یو نو اٹ واز justified because it was in anger, اور ایک چھوٹی sleep helpless بچی کو ایک میڈ نے یہ کیا ہے جو کہ she should have known not to do this and it can be life threatening. لیکن بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ this is completely unforgivable and it was a crime and I should have been held to justice. And suddenly I realized کہ وہ ہمارے اندر اتنے blind spots ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو باقیوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ کتنا غلط ہے, اور جو شاید ہم سلپس کے اندر کرتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی اتنا ہی آئی تھنک جسٹس کی نظر اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم مینٹل ہیلتھ کو تھوڑی سی ہیوملٹی سے دیکھیں. اور میرے بک کا لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت میسی ہوتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے جن کو مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں تو آپ نے تھوڑا سا کمپیشن رکھنا ہے. کوئی بزرگ ہے یا کوئی بیمار ویسے ہے اور وہ چڑچڑا ہو گیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کو زیادہ سوسائٹی اور زیادہ دوستوں کی ضرورت ہے. اور جو دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ جو بیمار کا خیال رکھ رہا ہے اس کو تو پلیز خاص طور سے اکیلا نہ چھوڑیں. اینڈ دس از ویئر آئی تھنک وہ جو ہم نے ہائکنگ کی ہے اور جو ہمارے فرینڈس تھے, میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں اکیلی بیٹھی ہوتی تھی اینڈ یاسر کبھی کبھی لاہور اور اسلام آباد کے بیچ میں ٹریول کرتے تھے, اور ماریا کبھی کبھی بس کوئی کپ کیکس لے کے آ کے بیٹھ جاتی تھی کہ بس لے آئی ہوں میں کپ کیکس. اور وہ دن ہوتا تھا جب میں سب سے زیادہ اداس ہوتی تھی, یا میرے فرینڈس کہتے تھے چلو ہم آج ہائک پہ جا ہی رہے ہیں ہر حال میں. سو میرے کچھ یہاں پہ فرینڈس ہیں, عامرہ ہے, امبر ہے, ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. تو جو دوستی کا اینٹیڈوٹ ہوتا ہے درد کے لیے, آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ. ایز اے فرینڈ یہ کتاب میرے لیے پڑھنا مشکل تھا. آئی ول بی ویری فرینک اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو اٹس اے ویری ہارڈ بک فار می ٹو ریڈ, کیونکہ میں یاسر کو بھی جانتی ہوں, آپ کو بھی جانتی ہوں, اور آپ کے ساتھ کرنٹ جو میری ایسوسیشن ہے. لیکن اس کتاب میں آپ اپنے زندگی کے اور شادی کے انیشل فیزز میں بھی ہمیں لے کر گئے, جہاں ینگ ہے, نائیو ہے, سمجھ نہیں آ رہی, ٹیومر کی بات سمجھ نہیں آ رہی, جو ہم سب پرفیکٹ ریلیشن شپس اپنے دکھاتے ہیں, لیکن یو ہیو ریئلی ڈگ ڈیپر ان ٹو دا ڈارکر پارٹس آف یور میرج, اور آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا. یہ کتنا مشکل تھا. اور پھر آپ کی بچیاں ہیں, میں آپ سے پوچھتی تھی کہ آپ کی بچیاں یہ کتاب پڑھیں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ پائیں گی؟ وہ حصہ کتنا مشکل تھا کرنا؟ So I think let's talk about the elephant in the room, because people must be wondering کہ کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں, when a person is unwell, there is violence and there is aggression in that unwellness. تو میری میرج کے کافی حصوں میں یہ وائلنس, یہ ٹملچوس ٹائم آیا ہے. اور جہاں تک بچوں کی بات ہے, میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان سے بچا رہے, لیکن ان کے طرف بھی آئی تھنک دے ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. اور دا ریزن آئی روٹ اٹ از بیکاز فیمنزم میں یا فیمنسٹ تھیوری میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک عورت کو امپاورمنٹ یا خود مختاری اس وقت ملتی ہے جب وہ ایک لیبل سے ہٹا کے ملٹیپل لیبلز کے حصے میں آتی ہے. میں صرف ایک وکٹم کے پرسپیکٹو سے زندگی کو نہ دیکھنا چاہتی تھی, نہ ڈیفائن کرنا چاہتی تھی, اور نہ میں کسی اور کو ایک اوپریسر کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتی تھی, نہ ڈیفائن کرنا چاہتی تھی. ہم لوگ جو ہوتے ہیں جو شاید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, ہم میں ملٹیٹیوڈس ہوتی ہیں. آدھے سے زیادہ وہ ملٹیٹیوڈس پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں, بٹ کبھی کبھی وہ ملٹیٹیوڈس بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اور کچھ بیماریاں سوشل بیماریاں ہوتی ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ ہر بندہ یا ہر بندی جس نے اگریشن کریٹ کیا ہو یا ہرٹفل باتیں کی ہوں کسی ریلیشن شپ میں, چاہے وہ ماں بیٹے کا ہو یا باپ بیٹے کا ہو, وہ ضروری نہیں کہ کسی کو ٹیومر ہو یا کوئی بیمار ہو. کوئی بدتمیز بھی ہو سکتا ہے, کوئی لیک آف حساسیت بھی رکھ سکتا ہے. تو میرا جو اس میں کرکس آف دا میٹر تھا وہ یہ تھا کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیمار لوگوں کو, یہ جو پیپل ہو ہیو اینزائٹی اور ڈپریشن, ان کو آئسولیٹ نہ کریں, ان کو ڈونٹ پٹ دیم ان ٹو دا سیکریٹو کارنر آف دی مینٹلی انویل اور دا پاگل. دا سیکنڈ مقصد میرا یہ تھا کہ میں یہ کہوں کہ ایک اور بیماری ہماری سسٹم میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ بدتمیز ہیں, ہمارے مرد بدتمیز ہیں, ہمارے شاید
fathers की generation और दादाओं की generation are out of line. They have privilege, they abuse their privilege. जहाँ पे उनको पावर की समझ आती है वो ओवर यूज़ करते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं अपनी औरतों के साथ, वो अननेसेसरीली उनको एक्सटिंग्विश करते हैं, उनकी लाइट को डिम करते हैं, उनसे पावर लेते हैं, और ये नहीं होना चाहिए. और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मर्द थे, नॉट जस्ट माई हस्बैंड, माई मामू, माई फादर, माई ग्रैंड फादर, the women in my lives, क्योंकि assume ये किया जाता है कि मिसोजिनी या जो फेमिनिज्म की बात होती है वो सिर्फ मर्द परपेट्रेट करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे ख़वातीन, जब उनके पास एक मर्द की पावर आ जाती है या उनके बेटे की पावर आ जाती है या मियाँ की पावर आ जाती है, वो जो उनसे यंगर ख़वातीन होती हैं जैसे कि उनकी बहुएँ, उनको अप्रेस करती हैं. एंड आई थिंक दैट वी कैन नॉट टॉक अबाउट द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के ये जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं है या यहाँ पे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, जब तक हम अपनी इंटरनल पर्सनल इस पॉलिटिकल को ना ठीक करें. हमारे घरों में पावर सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. हमारी जो बहुएँ होती हैं जो अपना सारा कुछ घर छोड़ के एक नए घर में आती हैं, उनको बहुत दबाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है. तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर विलेजेस एंड आवर पेरी अर्बन एरियाज, द वुमेन आर गेटिंग सिक, क्योंकि सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन. कि आज जो खाना भी जो बनना है उनकी मर्जी से नहीं बनना, कपड़े भी जो पहनने हैं उनकी मर्जी से नहीं पहनने, स्कूल जाना है या नहीं जाना है उन्होंने बच्चे ने उनकी मर्जी से. सो घर का हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन औरतों के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनके पास पहली बात तो ये बैंक अकाउंट नहीं है, दूसरी उनके पास इनहेरिटेंस नहीं है, दूसरी उनको अगर मार मूर भी दे तो किसी ने पूछना नहीं है, तो फिर क्यों ना ऑप्रेस करें उनको. सो आई थिंक I just took a microcosm of my own life, जहाँ पे मेरी mother's side of the family Indian Muslim है, and I looked at my father's side of the family where they are migrants. और migration का बहुत इस book में theme है कि जब आप अपना घर छोड़ के हटते हैं ना, तो आप सटपटा जाते हैं और फिर आप vulnerable होते हैं, फिर आपके साथ जो कुछ कोई भी कर ले कोई पूछने वाला नहीं होता. So I think it's like a mixture of different victims. कॉस्ट क्या होती है इस तरह की किताब लिखने की, आपके रिश्तों पे, आपके फ्रेंड्स पे, क्योंकि यू आर पुटिंग एवरीथिंग आउट देयर. आप अपने ज़िंदगी में उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप ये बात करने को तैयार हैं, लेकिन शायद बाकी लोग ये सुनने को तैयार नहीं हैं. तो क्या आपके ख़ानदान वालों ने, आपके दोस्तों ने, या जो आपकी और एसोसिएशन थी, कॉलीग्स ने, डिड दे स्टार्ट सीइंग यू इन अ डिफरेंट लाइट, और डू यू थिंक दैट इट अफेक्टेड योर फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स? जो सबसे अहम रिलेशनशिप है मेरी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली आई सेड दैट इज़ माय हस्बैंड, क्योंकि औरतों की ज़िंदगियों में मैरिज ही सबसे बड़ी पावर पॉलिटिक्स प्ले करती है. सो फॉर मी इस किताब का फॉरवर्ड जो है वो यासिर ने लिखा है, जिसके जो ज़्यादातर लोग फॉरवर्ड पढ़ के ही कहते हैं कितनी ज़बरदस्त बुक है और यासिर कितना ज़बरदस्त बंदा है, और बंद करके कहते हैं कि दिस इज़ इट. सो ये सबसे बड़ी तब्दीली हुई है मेरी ज़िंदगी में, वो ये हुई है कि जब यासिर ने, जिनको मैंने चुना था फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, for Jinnah's Pakistan, when he gave me the confirmation that this is your story, this is your perspective of your story, you know, I will never stand between you and this story, and in fact I'll go out of the way and say that everything that happened to you was unfair, it was wrong, and perhaps I was culpable, right? मेरा नहीं ख्याल किसी ब्राउन फेमिनिस्ट मूवमेंट में किसी मर्द ने एक ब्राउन वुमन का इतना ज़्यादा साथ दिया होगा. अगर यासिर ना देते साथ तो फिर भी मैं लिखती, ऐसी बात नहीं है कि मैं ना होती वो बंदी, ठीक है. आई एम बोल्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई विल डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन इस कॉन्फर्मेशन ने सोशियोलॉजिकली एक औरत की टेस्टिमनी को झूठा नहीं साबित किया. ज़्यादातर जब औरतें आके कहती हैं कि मुझे तकलीफ़ हुई है, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि चुप कर जाओ, ये बात नहीं है, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था. द फैक्ट दैट ही केम आउट इन राइटिंग एंड रोट दैट when I was sick, you went through a lot. When I was sick, the neglect made you go through a lot, and you shouldn't have. And I was culpable, right? और इसमें बहुत ज़्यादा medical perspective भी है, क्योंकि you know, tumor was a 5 centimeter big tumor. There was a lot of brain parts that were missing. तो एक बड़ी interesting किस्म की neurological perspective भी है कि certificate मिला हुआ है कि मैं बंदा ही नहीं हूँ. मैं इन 5-7 सालों में I'm not myself, so I cannot do anything that requires empathy, but still to give me that gift. तो सबसे बड़ी I think transformation मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी में ये है कि
it came a full circle. So I married him for the Pakistan that I want to see in the future. And he became the person that may not have given me that, but in the end, it kind of closed the loop. And I think कि ये बहुत कम लोगों को मिलता है. ज़्यादातर लोग जब सफ़र करते हैं तो वो अकेले ही अपनी healing करते हैं. For me to have somebody to heal with me has been very nice. आई रिमेंबर आपने एक फैमिली ट्रिप किया अपने घर की ख़वातीन के साथ, जिसमें आपकी अम्मी को आप लेकर गई तुर्की, और आपने उनको बताना था कि मैंने किताब लिख दी है या लिख रही हूँ, या लिखने के बाद बताई थी. उन्होंने पढ़ ली है. व्हाट्स हर टेक ऑन इट, बिकॉज अपेरेंटली शी इज द हीरो इन द बुक, वन ऑफ योर हीरोज इन द बुक. तो व्हाट वाज दैट रिएक्शन व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट दैट? So अम्मी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आधी से ज़्यादा बुक लोग समझते हैं कि यासिर के बारे में. यासिर का बहुत छोटा हिस्सा है, सारा हिस्सा तकरीबन अम्मी का ही है. अम्मी अबू लगे होती हूँ तो मैं. And I don't think she understands that she's the hero. She's like any other mother. वो गार्डनिंग करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, दुआएं करती हैं सबके लिए, और उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी स्पेक्टेकुलर है. So I don't think she understands that part, and I don't think she wants to read it. तो मेरे जो नज़दीक लोग हैं वो थोड़ा सा इससे डिस्टेंस इसलिए करते हैं बिकॉज राइटिंग अ बुक फ्रॉम अ लिटरेचर परस्पेक्टिव वर्सेस लिविंग द लाइफ एज अ फ्रेंड इज़ डिफरेंट. तो माई ओन फैमिली इज़ बीन वेरी सपोर्टिव. मेरे बुक की प्रोसेस में मेरे जो बड़े भाई हैं जो आग खान से भी पढ़े हुए हैं, एंड ही इज़ अ डॉक्टर, he read it. He got the first draft, and he read it, and he wrote me one email, and he said I wouldn't change anything. It's, you know, go ahead and publish it. तो वो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमें permission slip चाहिए होती है, you know. And this is where I want to say कि ठीक है, feminism is an extremely important idea, but it's not an idea that is not integrated with society. और society में feminism वो है जहाँ पे औरतों को empower किया जाता है. और मेरी feminism ज़्यादातर मेरे भाइयों से आई है, मेरे अब्बू से आई है, और frankly मेरे मियाँ से आई है. सो जैसे कि हम ऑडियंस में देख रहे हैं, हर एज ग्रुप की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ख़वातीन में भी और आदमियों में भी. इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम हर तरह के जो है हर तरह के लोगों से बात कर रहे हैं. सो इंडिविजुअली अगर मैं पूछूं कि आपकी इस किताब के अंदर से इन यंग लड़कियों के लिए क्या टेक अवे है, वुमेन हु आर पास्ट अ सर्टेन पॉइंट इन देयर लाइफ, उनके लिए क्या टेक अवे. और आई एम रियली हैप्पी जो आदमी यहाँ बैठकर हमारी बात सुन रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस किताब के ऊपर बड़े भारी भारी लफ्ज लिखे हैं, फेमिनिस्ट, मेमोआर और मिसोजिनी इन मैरिज. दीज आर वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर मेन, एंड जो आप उनमें से इधर बैठ के हमारी बात सुन रहे हैं. So what is the takeaway that they should be, you know, having today after this? Let me start with the older women, like my age. I'm in my 40s. You know, there are two kinds of sabr. एक सब्र वो होता है जहाँ पे आप पैसिवली सब्र करते हैं कि जो हो जाए मेरे साथ हो जाए, बस फेट है. दूसरा किस्म का सब्र ये होता है जहाँ पे आप एक्टिव सब्र करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी संवारने की भी कोशिश करते हैं और साथ साथ अल्लाह पे भी भरोसा करते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ठीक हो ही जाएगा. सो आई थिंक कि शायद मैं यही कहूँगी कि एक एक्टिव किस्म का सब्र करें कि ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी चेंज भी करें एट द सेम टाइम. लेकिन सब्र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्चू. उसमें है कोई मैजिक है. अगर आप बिलीव करते हैं कि चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाती हैं तो हो ही जाती हैं. यंगर लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि जो शायद अपने मियाँ के बारे में सोच रही हैं या शादी करेंगी या कर चुकी हैं, you know, a lot of people say that a man is the most important decision of your career, कि आप किससे शादी करो, but it works both ways. Yeah, your spouse. I would say just look for one thing, and that is honesty. मैंने यासिर में जो एक चीज़ देखी थी वो यासिर से झूठ नहीं बोला जाता, जो कि बहुत बड़ा मसला है क्योंकि कभी कभी हर चीज़ सच नहीं बतानी होती. बट आई थिंक कि अगर आपके पास इस तरह का कोई वैल्यू हो जब कोई सच बोले और वो झूठ ना बोल सके, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है. ये कोशिश करें कि आपकी बीवी या मियाँ में ये क्वालिटी हो. उससे यंग बच्चियों को या बच्चों को मैं ये कहूँगी कि अपनी बॉडी को ज़रूर मूव करें. हमारी सोसाइटी में दिमाग के ऊपर बहुत ध्यान जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ध्यान जाता है, और बॉडी पे कोई किस्म की फोकस नहीं होती. बॉडी की मूवमेंट इज़ अ प्रेयर. और जब हम बीमार हुए थे हमें ये रियलाइज़ किया था कि अगर आप मेंटली बहुत शार्प हैं और
یو نو اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ دماغ تو باڈی پہ ہی جڑا ہوا ہے. تو آپ کتنا کچھ دنیا میں ٹھیک کر لیں گے اگر آپ کا جو جسم ہے, آپ کی جو مسل اسٹرینتھ ہے, یا آپ کا جو اسٹریس ہارمونز ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور کلچر میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, انہوں نے اگر کہہ دیا تو کیا ہوا, بڑے ہیں. یہ جو آپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں نا, اس کو برداشت کرنا بند کر دیں. آئی تھنک دس از دا ون ٹاکسک تھنگ دیٹس ان آر کلچر, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ لیول آف acceptance and normalization of وہی bad behavior should really end. And I'm not saying end it immediately, but what I'm saying is کہ اپنے اندر جان لیں کہ آپ کے اندر ایک certain amount of divinity ہے, and you should be respected both by yourself and other people. For the male audience that we have, because they kind of are allies now because they're Yeah. part of this conversation. آئی تھنک کہ ہمارے میل ایلائز جو ہے نا, عورتوں کو دو قسم کی طریقے سے دیکھتے ہیں. یا تو ان کی مائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک پیڈسٹل پہ ہیں اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی, یا تو ایک بہت پریٹی بیوٹیفل گورجس آئٹم نمبر بیب کی طرح دیکھتے ہیں. اور ان دونوں کے بیچ میں بہت کم گریڈینٹ ہوتا ہے, رائٹ. اور دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں, اچھی عورت, بری عورت. تو یہ جو بائنری ہے نا, آئی تھنک یہ میں نہیں کہہ رہی کہ سب میں ہے, اور میں نے یہ بائنری کے بارے میں بات کی تھی کہ میں اپنی ماں کو یا تو پیڈسٹل پہ رکھا ہے یا تو نیچے گرا دیا. تو یہ بائنریز آر ویری ڈینجرس. اس میں آپ اپنی شخصیت خراب کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایک عورت کو جسٹ ٹیک ہر فار ہاؤ شی از بیہیونگ ود یو ایٹ دیٹ مومنٹ. اور ایک پوری لائف لائن کے اندر دیکھیں کہ اس نے you know what are the amazing things she's done without the resources. تو آپ کے پاس یہاں پہ جتنے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو probably اندازہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسئلے ہیں, عورتوں کو وہ بھی مسئلے ہیں اور 10 اور مسئلے ہیں. So that privilege, if you could just check your privilege, it would be wonderful. And you probably are those people. You probably are like my brothers who make their sisters be empowered, or their wives be empowered, or their daughters be empowered. Yeah. But continue the good work. So جتنے بھی اس کتاب کے حوالے سے کویشچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں, جب میں بھی ایک آدھ میں شامل ہوئی, تو ایک سوال جو آپ سے بہت پوچھا جاتا ہے, چونکہ آج آڈینس سوال نہیں پوچھ پائے گی, تو وہ کویشچن میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیونکہ یہ سب کے ذہنوں میں ضرور ہوگا, کہ جیسے آپ نے کہا کہ there was an elephant in the room, وائلنس کا بھی ایسپیکٹ تھا, پھر چوائس تھی کہ you could have gone, you could have left, at any point of time, but you did not. اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خواتین کیوں خود چھوڑ کے نہیں چلی جاتی, اور کیوں اس سچویشن میں اپنی مزری کم نہیں کرتی. اور یہ سوال آپ سے چونکہ بہت پوچھا جاتا ہے, میں 100% شیور دیٹ کوئی نہ کوئی یہاں یہ سوچ رہا ہو. ہاں, کہ اتنی تکلیف ہے تو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے, نکل جاؤ. آئی تھنک دیر آر 2 reasons فار دیٹ. ایک تو آنیسٹلی سوشولوجیکل ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیورس ہماری سوسائٹی میں ایسی دیکھی جاتی ہے کہ اٹس ناٹ این انڈیویجول ڈیسیژن, اٹ وڈ ہیو بین اے فیملی ڈیسیژن. مطلب ایک خاندانوں کے طرف آپ ایک آنر کوڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک کچھ کرے تو پورا ایک خاندان اس کے اوپر کامنٹری کر رہا ہو. سو ایک تو آبویسلی یہ ریزن ہے, اٹس ناٹ ایزی. The second reason is there was no need to, because I already was empowered. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری جیسے خاتون یا خواتین جن کے پاس سارا ایکسیس ہوتا ہے, جس کے لیے لڑائی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ میرے پاس آلریڈی تھا. میرے پاس جو ایک چیز نہیں تھی, یا تھوڑی دیر کے لیے وہ نہیں تھی, وہ میرے ہسبینڈ کی ability to see me, So in time, and again this is a mental health discussion, this is a medical discussion, jab in time wo wapas aa gaye, then there was no need to do either. But I keep that open. I think there are a lot of people who feel I should have, and there are a lot of people who feel that I'm very honorable for not doing it, and I challenge both options, because I say either way, I think what only matters is at the end, did you manage to do the best that you could with what you have? ابھی تک یہ کتاب کے حوالے سے ایسا کون سا میموریبل فیڈ بیک ہے, کامنٹ ہے, جو آپ کو, اٹ کوڈ بی ویئرڈ, اٹ کوڈ بی ہیومرس, اٹ کوڈ بی کامیکل, اینی تھنگ جو آپ کو لگا ہو کہ یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ یہ کتاب پڑھ کے لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں. آئی تھنک ایک سین ہے جہاں پہ ہم ایز اے فیملی آر اپلائنگ فار US امیگریشن, اینڈ ایک بہت فنی سین ہے جہاں پہ
कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था विद यासिर एंड द इमिग्रेशन पर्सन, एंड मेरी बेटियां एट दैट टाइम दे वर टीनेजर्स एंड दे वर स्टैंडिंग इन द बैक, और वो मैंने सीन डिस्क्राइब किया हुआ है जहाँ पे मेरी बेटियों को पता चला कि यासिर ने अपनी जवानी में कुछ किया था, तो वो they were very they really admired their dad for that, right? And they were like, wow, our dad is such a thug, you know. So wo scene, I think everybody comes back and says that's the best scene in the book, because there's this rare moment where we are all kind of normal, you know. और मेरा ख्याल है फैमिलीज में 10-12 ही ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे सभी अच्छा बिहेव कर रहे हो. सो या. So have you gotten all the answers उन सवालों का जो आप ढूंढ रही थी? और इस किताब के बाद क्या आपको क्लोजर मिल गया है? Were you looking for closure? Has this book offered you that closure? Yeah, I think so. I think कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में वो वेगनेस की होती है और एम्बिग्विटी की होती है. लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि पता नहीं कैंसर है नहीं है, ये बंदा अच्छा है या नहीं है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, या मुझे ये करना चाहिए था या नहीं चाहिए था. वंस यू पोर इट ऑल आउट एंड यूर लाइक ये किया और ये हुआ और ये गलत था और ये सही था, और सो इट रियली हेल्प्स यू बी क्लियर. एंड आई थिंक एज पीपल ऑफ लेटर्स हमने हमेशा लफ्ज़ों को बहुत ज़िंदगी में तरजीह दी है. मेरे अब्बू ने भी लफ्ज़ों को बहुत तरजीह दी है. तो मुझे जो हीलिंग मिली है वो लफ्ज़ों ही से मिली है. उन्होंने ही आके क्लैरिफाई किया है कि यू नो इट्स ओके. और जहाँ तक सवाल और जवाब की बात है, तो ये किताब सवाल है, ये जवाब नहीं है, यू नो, बिकॉज नथिंग इज सेटल्ड. एंड आई थिंक डे बाय डे एवरीबडी, लाइक आई सेड, sometimes behaves badly and sometimes really well. मे बी इसके बाद हम एक और किताब देखें अगर आपको तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले. यासिर क्योंकि जीते रहते हैं अब तक, तो यासिर की जो प्रोग्नोसिस थी वो it would have not, he would not have made it here, but mashallah he is. So I think the more he continues to live, the more books will come out. ओके ग्रेट. सो वहाँ से हमें उन्होंने पर्ची दिखा दी है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी है. दैट्स फैंटास्टिक. ओके, तो माइक का बंदोबस्त आप करेंगे या मेरा ये माइक लेना चाहते हैं? What a lyrical prose and what a powerful woman you are. Actually, Yasir bhai is my friend. Whether he accepts or not, he's my friend. So, actually, इस book में एक चीज़ लिखी हुई थी, which was, I was really shocked, and the way you had the mental strongness कि आपने, you were preparing for the funeral of Yasir. So it was very shocking, and you know, I've known him for years, and like it was very shocking for me. How did you sort of take this, you know, decision, and then you're processing it, and the violence thing was also mentioned there. So it was very hurtful, and I really feel जो आपने कहा ना कि it's a small portion of the, I mean, it's the top of the cherry. जो यासिर के बारे में आपने लिखा था ना, that's, I mean, I just read this book because of him, the way he was prognosing, you know, progressing with his disease, and I was like, you know, asking him quite a few times. So I think it's a wonderful book. Or how it is challenging for a woman to describe the funeral thing, you know? Thank you for bringing up the funeral, because a lot of people feel कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अभी यासिर बिल्कुल ठीक है, fit fat है. You know, people look at our lives and they think कि there was no need to perhaps make a big deal out of it. But I prepared for his funeral twice, because 2 दफ़ा यासिर का major surgeries हुई थी. And as part of the end of life plan, आपको दिखाना होता है, कब्र के बारे में सोचना होता है, decision on where to bury सोचना होता है, will लिखनी होती है, will को define करनी होती है. And I would say the harder part was when he did not die. Because when something bad is about to happen and then you prepare yourself for it and then a good thing happens, so it's very shocking for the brain to say, okay, Allah ka shukar hai, now this is going in that direction, but you didn't prepare, but you prepared for the worst. मुझे याद है, I called a couple of, I called for the first time, I called my cousin, because Yasir had a wish कि मैं जिन्ना की city में bury हूँ. तो I asked him if हमारी family, क्योंकि कराची से belong करती है, I asked Faisal भाई कि can we get Yasir buried in my side of the family, and we prepared that. So इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना,
everybody forgets. And so I really did not want to forget that. I didn't want to forget कि just because someone's come back to life and everybody's like अब सब कुछ ठीक है, नहीं अब सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आप वो deaths बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, you know. और मुझे ये इंसान बिल्कुल pieces में मिलते हैं, you know, कभी कभी memory में, कभी कभी कुछ. So yeah, mortality as a whole is very difficult. हमारी story I think is unique because यूजुअली इस एज में नहीं होता, राइट? ये चीज़ें आप सोचते हैं जब आप थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, अपने अब्बू अम्मी के बारे में सोचते हैं या चचा वगैरह के बारे में सोचते हैं, राइट इन द मिडल जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ें सोचना इज़ वेरी पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल. So thank you for reading it and thank you for having the empathy towards it, and I'm sure he's your friend. I'm here. I really appreciate your courage, which you explained. And of course, the feminism is not a bad thing, but the real thing that, as you told, that a divorce is people thinking that's not a good thing, but that now the trend is completely changing. Even in the rural areas where this was a big taboo, but you can find on the newspapers many divorce at there as well. So this is now common. But at the same time, our family phenomena is now changing. Then the people like you, the courageous people like, just educate the youth about the tolerance, that how the husband and wife tolerate each other. Because of many divorce used to happen due to the misunderstandings. So this is also a good thing. At the same time, as you told that you can also educate the people that they should change their habits, especially food habits. Yeah. When you go to the China, you find everybody is so much slim because they are not using oil, they are not using so much sugar. These are the two main reasons who are putting your whole nation in the hospitals. जी, I understand what you're saying. Yeah. So आपकी पहला सवाल ऑन डिवोर्स, पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं होती ना. सो कॉन्टेक्स्ट में ये है कि सारे लोगों की पावर मर्दों के हाथों में. तो अगर एक औरत ने कहा है कि मेरा दम घुट रहा है और मैंने इस शादी से निकलना है, तो ज़रूर उसको निकालें, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बहुत ही दम घुट रहा है और वो मर जाएगी. So I think divorce is a very important out that our spirituality has also given us, our religion has given us. And it's very backwards to force a person to stay in a situation that they should not stay in. Because शादी तो voluntary है ना, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, दो लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि उन्होंने purpose बनाना है. So I think when that purpose is not being met, I think we should call it quits. So जहाँ तक good food habits की बात है, मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में शायद खाना इतना बड़ा मसला हो, लेकिन स्ट्रेस बहुत बड़ा मसला है. And stress interpersonal relationships से ही आता है. So I think like when people stop behaving badly and there's zero tolerance for bad behavior, तो cancer भी कम ही spread होगा, क्योंकि there's now evidence that cancer is linked to repression. Yeah. Amber. Yes. First of all, thank you for writing this book. It is upsetting in many ways to read, obviously, as Maria pointed out, if you know both the parties involved, but also just because, I mean, it just takes so much courage to just lay your soul bare for anybody to ask, criticize. But here's my question to you. What badly behaved woman, because you talked about that in the beginning, can you relate to? In history, you know, you aspire to be? Can you repeat the last part? What badly behaved woman do you look up to? Do you relate to? So मेरे जो heroes हैं ना, वो सारे पाकिस्तानी औरतें ही हैं. So एक तो obviously एक Mexican Frida Kahlo है, जो कि painter थी, और उन्होंने मेरी तरह अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में painting की है ज़्यादातर, और दर्द के बारे में painting की है. लेकिन पाकिस्तानी औरतें I think are the most legitimately amazing, and I'm not kidding you when I say majority of them are in this room. I'll start with Afia ji. Afia Salam right there in the back. Okay, she's been relentlessly working towards water in this community. ठीक है, वो एरिड जगहों पे ठंडा वगैरह में जाके पानी देती हैं ख़वातीन को, औरतों को, और सारी ज़िंदगी उन्होंने ये इसी तरह के क्वाइट काम किए हैं. I think she's formidable. She's also a cancer survivor. Amra, she's raised 3 kids, you know, amazingly as a woman and as a corporate woman.
you, Amber, okay, like with your, I mean, I'm just saying this, but you awesomely inspire me with your beautiful two girls, जो कि इनकी बेटियां और मेरी बेटियां एक जैसे ही हैं बिल्कुल. I think that I have only made it because of the women like Maria, like you, like Amber and Afia, because अगर आप एक औरत देख लो ना जिसने अपना सर उठा के चली है despite problems, that's all you need. You just need one. And mashallah say I've had so many amazing women in my life. So yeah, I don't need to look beyond current Pakistani women. You want to take Hi, Aisha. So, yeah, I think it's very emotional moment for me right now. So, to hear from you, and I kept looking, my left eye was constantly towards Yasser, kind of gauging the emotional response to what you were saying and telling. My question to you is, and I've experienced this with, especially with well-accomplished women, who don't belong to either the low-income strata or a very high class, but women who are just there doing a lot, not really kind of putting their own inner self out there. So what I feel, even in the last 45, 50 minutes, is also that you're kind of putting it towards either Yasser or this or that. But I really want to know that the author, something was in the author that kept her going. Something was in the author that really kind of gave her a lot of courage, vulnerability, and all that is, which is out there. And I'm kind of missing that in this conversation. एक ट्रांस औरत थी, उसका नाम था अलीशा, एंड पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में शी डाइड बिकॉज उसको गोलियां मारी थी किसी ने, क्योंकि यूजुअली ट्रांस कम्युनिटी में बहुत वायलेंस होती है, और उसको मेल वार्ड में भी नहीं रख सके क्योंकि वो शी वॉज एन मेल, एंड इसको फीमेल वार्ड में एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज शी वॉज एन फीमेल, एंड शी डाइड इन द कॉरिडोर ऑफ दैट हॉस्पिटल. मेरा ख्याल है अबाउट 10 years or so ago. And you're asking me, where is the author? I sort of latch on to stories like hers. I look to Yasser, I look to all of you to tell me these stories because I don't think I have a self. I think I struggle to have a self. थैंक यू आयशा. और अगर आप एक किताब लिखने के बाद इतनी कंप्लिशमेंट के बाद भी जो है आप अगर ये कहेंगी तो हमें आप अच्छा नहीं लगेगा. But we wish you happiness. We wish that you find more answers and write another kick-ass book for us. And we come back here sometime soon with your other book, with other published books. All the best. Here is Book Talk. Dr. Tasneem Ehsan's The Path I Made, Dr. Huma Bakai, Afia Salam, and Dr. Sadia Paul with the author.